खबर हुगली से है। बांसबेड़िया नगर पालिका के 4 नंबर वार्ड के मिलन पल्ली में आयोजित नटराज पूजा कमेटी के द्वारा 69वें वर्ष पर आयोजित कार्तिक पूजा के मंडप में हुगली की सांसद रचना बनर्जी पहुंची। मिलन पल्ली कार्तिक पूजा कमेटी की ओर से रचना बनर्जी का जोरदार स्वागत किया गया। अर्जिता सील ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। पूजा मंडल में पहुंचे बीजेपी नेता देवव्रत विश्वास पूजा कमेटी के सदस्यों और उनका भी जोरदार स्वागत किया। सांसद रचना बनर्जी ने कहा कि जब मैं आ रही थी रास्ते में सजी जब लाइटों को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई, लगा कि राज प्रसाद है। जब यहाँ आई तो देखा कार्तिक पूजा का इतना बड़ा और इतना सुंदर पंडाल बना है। रचना बनर्जी ने कहा कि पहली बार राजनीति में पांव रखी हूँ, पहली बार सांसद बनी हूँ, समर्थक जब बुला रहे हैं वहां जा रही हूँ। चंदन नगर में छठ पूजा देखी, बांसबेड़िया में आकर कार्तिक पूजा देखने को मिली, लेकिन विश्व विख्यात चंदन नगर जगधात्री पूजा नहीं देख सकी। आशा करती हूँ अगले साल चंदन नगर की विश्व विख्यात जगधात्री पूजा देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आरजीकर कांड को लेकर उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था पर उनकी आस्था है, घटना का शीघ्र निपटारा हो जाए, इसके लिए वह भी अपेक्षामान है। कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 108 के तृणमूल पार्षद सुशांत घोष पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करने वाले 2 अपराधी युवराज सिंह और मोहम्मद इकबाल को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस जांच कर रही है घटना के पीछे और किसका हाथ है, जल्दी खुलासा किया जाएगा। জানা ছিল না যে আমি তো অবাক হয়ে গেছি আস্তে আস্তে। আমি যখন আসছি আর আমি যখন দূর থেকে দেখছিলাম এটা কি করে রাজপ্রাসাদে লাইটিং করা হচ্ছে, আমি জিজ্ঞেস করছি আমার ড্রাইভারকে আর আমার স্টাফকে, মানে আমি ভাবতে পারিনি এত সুন্দর প্যান্ডেল হতে পারে। তো মানে আর আমার সব থেকে আনন্দ লাগছে যে আমার হুগলি জেলায় প্রতিটি পুজো এত বিখ্যাত, দুর্গা পুজো বিখ্যাত, জগদ্ধাত্রী পুজো বিখ্যাত, বাঁশবেড়িয়া কার্তিক পুজো বিখ্যাত। এই 1.5 মাস পুজোয় আমার কেটে যাচ্ছে আনন্দের সাথে। এই যে আপনার তো অন্য সময় কার্তিক পুজো যে বাঁশবেড়িয়া এত বড় হয় আমি জানতামই না, এখন আমি রাজনীতিতে এসেছি, সাংসদ হয়েছি, সেই জন্য জানতে পারছি এবং সেই জন্যই দাদারা আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। আগে তো কখনো আমন্ত্রণ করে ডাকেননি, এখন সাংসদ হয়েছি বলে দাদা আমন্ত্রণ করে ডেকেছে। আগে এসেছি না, সরি তাহলে আমি এসেছি অনেকদিন আগে। আচ্ছা জগন্নাথনগর জগদ্ধাত্রী পুজো যাওয়া হয়নি, ছট পুজোয় যাওয়া হয়েছে। জগদ্ধাত্রী পুজো আগামী বছর যাব, এবছরটা হয়ে ওঠেনি। এতগুলো পুজো যেতে গিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগরটা হয়ে ওঠেনি। আমরা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছি, আশা করি বিচার খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। এটাও খুব খারাপ একটা নিউজ। আশা করি অপরাধীকে খুব তাড়াতাড়ি ধরা হবে। আর সবাইকার জন্য কি বলবেন? সবাইকার জন্য কার্তিক পুজো, ছট পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। থ্যাংক ইউ।